Hello mga katuyok, it's me again, ang babaeng lechonera. So for today video mga katuyok, wala man tayo gituyok karon nga adlaw na punta diri dapita mga katuyok kay naaman tay culmination sa track 2. So nagprepare dahil sila mga katuyok og ako mga classmate mga katuyok, lahi po ni siya nga assign dani nga area kay table napkin man ni sila og sa diyang nag-start na si Lia og sa lain nga vlogs. Go, go, go! Fighting, Lia! Cheer up! Meow, meow, meow! Pew, pew! Barangay, piti, pew, pew! So, padayon ta mga katuyok, kay inana na gid na ang panahon karon, dili na gid basta-basta. Kay daghan kay tam, minami, pew, pew! So, si Lia, grabe gid og sa diyang nauman si Lia og kuan napoy mga flying test Tinder. So mao na sila mga katuyok, sayo-sayo sila na nailang mga battle. So mao na ilang gisayo mga katuyok na uy na malagi kamutan nim sa maniay pero may piu. So padayon ta mga katuyok, nag-ilis na dahil sila mga katuyok kay taron man gina nila pabayot-bayot din duha mga katuyok, pero grabe gyud ilang effort mga katuyok og sa dihang diri na sa tadapita mga katuyok kay humanaman sila og kuan skirting og mga design mga katuyok. O di ba nakita ninyo mga katuyok, grabe ka nice, very nice. So ang tema day na mga katuyok, summer man karon nga panahon mga katuyok. So mo na mo mga design for pang summer good siya. So si ma'am nagprepare sa mga awardings and grabe gyud bongga gyud kayo ang ilang mga design ani mga katuyok. And grabe gyud ilang effort. So mao ni ang mga estudyante sa mga taga GCUC. So nibalik na pud ta dira mga katuyok kay hapit na sad nimo sugod ang culmination sa track 2 mga katuyok. So tanan black ani mga katuyok, walay exempted. So man mong leader. Grabe pagwapa man si Madam oy. So ang uban na nakabisi na mga katuyok. So hapit na gin mag-start mga katuyok, gamay na lang. So nagchika-chika din ako mga classmate nga marites. Kay grabe magyud ni ka marites ako mga classmate mga katuyok og sa diyang nag-start ang amo ang culmination mga katuyok, day announcement or like mga mahigmagno nga unsay mga buhaton, unsay ilang buhaton sa judges o mga judges mga katuyok nga sila ni Sir Neil, Sir Francis, si Ma'am Tricia. So namina po ang mga uban ni mga katuyok ay nag-start naman. So si Sir Francis day ang nag-speech na iyang mga encouragement ba after pag-encourage ni Sir. So nag-speech po akong classmate dari. Only my own emotions, but also the feelings of every student who became part of this journey. And honestly, when writing this message in my mind, I realized something. Some endings really hurt, not because they are bad, but because the journey became so special that we are not ready to let go. When we first entered this subject, we were just students trying to survive another school year. We thought it was just a subject. But now, standing here today, I realized this subject quietly became part of our lives. It became part of our growth. Do you agree? Yes! It became part of our struggles. Do you agree? Yes! And it became part of our memories. Yes! There were moments that we wanted to give up. Moments when we questioned ourselves because we felt like we're not good enough. But despite everything, we stayed. We survived
So my fellow students, thank you. Thank you for becoming part of this journey that I know we will never forget for the rest of our lives. And of course, this journey would never be possible without the person who guided. Grabe gid ang pag-speech ani sa akong classmate mga katuyo kay nga naman grabe nakahilak man gid among maestra tanawa. I'll take a step away. I know one word will make me go rising back to you. I'll just shut my eyes, forget that you were mine. How do you go from making one your home and then just letting it? Wala nang gutom. Wala nang gutom na Pilipino. And honestly, ma'am, maybe you do not realize how much impact you made in our lives. Because beyond every lessons, beyond every activities, beyond the grades, you became part of our story. Years from now, maybe we will forget some of the procedures, performances, and activities, but we will never forget this feeling. We will never forget the people who struggled beside us. We will never forget the teacher who patiently guided us. Today is not only a culmination. Today is a proof that despite of all the pressure, the pain, the stress, failures, and tears, we made it. And maybe that is why this moment hurts a little. Because deep inside, we know this chapter will never happen again. So from the deepest part of our hearts, thank you so much. This may be the end of our chapter journey, but the memories, the lessons, the struggles, and the people we gain from it will stay forever in our hearts. Because no matter where life takes us someday, a part of us will always remain here, in this classroom, in this journey, and in the memories we created together. Thank you so much. Happy birthday! 1, 2, 3, we love you! Happy Og sa diyang nag-speech na si ma'am kay gusto na po niya i-express ang iyang gibati daw kunuhay. Og nag-announce na day si ma'am ana nga time after sa iyang speech. Pero paminawon sa nato ang iyang speech kung unsa gyud iyang istorya sa mga estudyante kay last na biya ni niya nga pagtudlo sa mua kay mag third year naman gyud mi. So maminaw ta sa iyang gistorya karon. sa tipong heart, no? As I saw your scores, your in the result, know that even if we're going to announce the top 3, the efforts na yung ipakita, no, this is something na ako na cherish, no. So even if di mo winner in terms sa certificate, in terms sa title, para sa ako, you're all winners. Yes, kaya diba? I really know, kapag ba, diba, I am very open to you ever since about the budget, diba? Sige na ko yun na, the budget, ang ganda, gasto na pag-iniklas, diba? I'm very open to you about it. Yes! Pero at the same time, ang saya. After to all everything na yung gistorya ni ma'am, so awarding na day siya anim, nagtawag na siya kung kinsay nakadaog ani, and kinsay na pildi, kinsay lang participant. So na participant may wala din mi nakadaog ani di ay mga katuyok
Kay mao lagi di man gitahan now, pero sige lang. Kuan gyud worth it gyapon. At least nagihatag na tong beso. Si Ma'am Tricia day ni abi man gyud ni Ma'am Tricia nga video ay picture to, video man di ay. And everything mga katuyok. So mao din ni ang nakadaog day mga katuyok. So nakamidal day sila ni mga katuyok. Congrats sa inyo. Congratulations and celebrations. This is the moment of your dedication. Cheers to the dream that came true. Kanigistorya sa moang teacher mga katuyok. Nag-announce na or nag-storya siya kung kinsa daw tong pinakadako nga score tanan. So gamay ra gyud ilang labaw ani. So ningon si ma'am kinsa man gyud dito ba nga pikas or diri nga pikas. So maminaw ta sa unsay gistorya ni ma'am Melo kung kinsay makadaog. Sige, maminaw ta.